Ovaj video sponzoriše Horus. Novi domaći tank Vihor trebalo je da nasledi dobro poznatu M84 i postane okosnica oklopnih snaga Jugoslavije u 21. veku. Dizajniran sa najboljom tehnologijom dostupnom u zemlji da parira svim tenkovima u svetu, sa očekivanom proizvodnjom od 100 tenkova godišnje. Sem za domaće, tank bi bio pravljen i za inostrano tržište, braneći nesvrstane saveznike od nadolazećeg talasa kapitalizma. Međutim, ništa. Zašto se večiti san Jugoslovenske narodne armije o domaćem tenku pretvorio u košmar? Kako se završio poslednji vojni projekat socijalističke Jugoslavije? I zbog čega Vihor, uprkos svim naporima, nikada nije prohodao? Ubrzo nakon završetka Drugog svjetskog rata započeta je transformacija partizanskih odreda u Jugoslovensku armiju, što je bilo prvo ime prečuvene JNA. Pretvaranje lako naoružanih gerilskih jedinica u prave divizije stvorilo je veliku potrebu za teškim naoružanjem, posebno tenkovima. Kako bi se ova praznina popunila i nove tenkovske divizije opremile, Jugoslavija naručila značajnu količinu T-34-85 iz Sovjetskog saveza. Međutim, snabdevanje je naglo prekinuto već 1948. godine, nakon raskola između Tita i Staljina. Ovo turbulentno razdoblje, poznato kao period informbiroa, ogolilo je ranjivost jugoslovenskih oklopnih snaga. Bez rezervnih delova, instruktora i nabavki novih vozila, a uz realnu pretnju invazije Crvene armije, činilo se da naše tenkovske jedinice žive na pozemljenom vremenu. Ova kriza naučila je rukovodstvo armije važnu lekciju. Ako Jugoslavija želi da u svetu podeljeno između dva politička bloka zadrži nezavisan put, prvo mora da osigura domaće snabdevanje teškim naoružanjem. Proizvodnja rezervnih delova za tenkove T-34-85 je ekspresno započeta, a uskoro su usledili i prvi pokušaj dizajniranja domaćeg tenka. Rezultat? Pa prilično neuspešna kopija T-34. Naredni niz prototipova, improvizovani skalamerije i loših kopija sovjetskih modela, također nije ispunio nikakva očekivanja. Dizajniranje celokupnog tenka jednostavno se pokazalo kao preveliki izazov za jugoslovensku vojnu industriju, koja je još uvek bila u svom nastajanju. Situaciju su iznenađujuće spasili Amerikanci. Uvidevši priliku da zabiju klin među komunističke države, Jugoslaviji je pružena prvo ekonomska, a zatim i vojna pomoć, uključenjem u program uzajamne odbrambene pomoći. U okviru ovog programa, preimenovanoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji, dostavljeno je na stotine američkih tenkova tipa Sherman, Jackson, Hellcat i Patton. Nakon Staljinove smrti došlo je do postepenog popravljanja odnosa između Sovjetskog saveza i Jugoslavije, što je 1957. godine dovelo do prekida američke vojne pomoći. Ovo je oklopne jedinice u Jugoslaviji ponovo bacilo u krizu, zato što su sada američki tenkovi ostajali bez rezervnih delova i mogućnosti remonta. Problem je vremenom rešen, nabavkom novih tenkova T-54 i T-55 iz Sovjetskog saveza, ali ideja o nezavisnoj proizvodnji tenkova nastavila je da živi. Sredinu 70-ih postalo je jasno da Jugoslavija nema kapacitete da samostalno dizajnira i proizvodi modern tank. Zato je doneta odluka da se kao međukorak kupi licenca za proizvodnju savremenog stranog modela. Time je eliminisana potreba za razvojem tenka od nule, što je značajno smanjilo obim posla. Uz odgovarajuće investicije u domaću vojnu industriju i angažovanje brojnih preduzeća širom Jugoslavije, činilo se da je po prvi put projekat proizvodnje domaćeg tenka na pravom putu. Nije bilo teško odlučiti se koju licencu nabaviti. Sovjetski T-72 osnovni tank već je bio poznat jugoslovenskom vojnom vrhu, gde je kao naslednik voljenog T-55 tanka uživao popriličnu popularnost. U skladu sa jugoslovenskom tradicijom davanja imena vojnim projektima po geografskim karakteristikama, plan proizvodnje T-72 u Jugoslaviji nazvan je po brdu, program Kapela. Nakon dugih i teških pregovora, licenca za izvoznu verziju T-72 uspešno je nabavljena, a vagoni puni tehničke dokumentacije počeli su da pristižu u Suboticu. Glavni nosilac posla obrade dokumentacije bio je Vojno-tehnički institut iz Beograda, odnosno VTI. Kao instituciji zaduženoj za razvoj novog naoružanja, osoblje VTI-a nije bilo entuzijastično što im je dodeljen posao da kopiraju tuđi tank. Uprkos tome što je vojni vrh zahtevao da se tank proizvodi tačno po licenci, VTI je odlučio da tokom obrade dokumentacije istovremeno radi na otklanjanju uočenih nedostataka. Kao rezultat, zamenjeni su sistem upravljanja vatrom, nišanske sprave, radio stanica, protivpožarni sistem i ostala elektronika.
U oktobru 1980. godine, usvajanjem plana realizacije programa Capella, doneta je odluka da se u proizvodnju uvede ta modifikovana verzija tenka, koji će uskoro dobiti oznaku M84. Nakon ovog uspeha, VTI nije stao sa radom i odmah se krenulo sa razvojem poboljšane verzije tenka. Pored unapređene frontalne zaštite, odlučeno je da se poboljša i pokretljivost vozila, dodavanjem turbokompresora na motor V46-6. Tako je nastao V46TK, snažniji za 220 konjskih snaga, što ga je sa ukupno 1000 konjskih snaga stavilo ispred ekvivalentnih sovjetskih modela. Ova unapređena verzija tenka ušla u proizvodnju pod oznakom M84A. Kupovina licence omogućila Jugoslovenskoj narodnoj armiji da ostvari dugogodišnju ambiciju, da se u državi samostalno proizvodi konkurentan osnovni tenk, iako se radilo o modifikovanom stranom modelu, a ne potpuno originalnom dizajnu. Bitnije za našu priču, u Jugoslaviji su po prvi put stvoreni kapaciteti potrebni za dizajniranje sopstvenog tenka. Svesni da će M84 pre ili kasnije zastareti, vojni vrh i inženjeri odlučili su da blagovremeno započnu rad na njegovom nasledniku, potpuno novom jugoslovenskom tenku. Ovaj ambiciozni program dobit će sada već i legendarno ime – Vihor. Ako vam se sviđa ovaj video i naš rad, možete da nas podržite i finansijski Super Tank s opcijom ili članstvom na kanalu. Naravno, ako niste u prilici da nas finansijski podržite, označite da vam se video sviđa i pratite nas kako na YouTubeu, tako i na Instagramu. Svaka podrška nam zaista znači i cenimo je, a sada idemo dalje na priču. Na sednici Glavnog vojno-tehničkog saveta u januaru 1984. godine doneta je odluka da VTI bude nosilac razvoja novog domaćeg tenka. Za ovaj zadatak angažovan je isti tim koji je radio na projektu Capella, predvođen doktorom Miloradom Dragojevićem, osnivačem i dugogodišnjim načelnikom sektora za borbena i neborbena vozila u VTI. Na samom institutu, kao i ostatku vojne industrije Jugoslavije, vladala je optimistična i gotovo idilična atmosfera. Zahvaljujući projektu Capella, Jugoslavija je raspolagala iskusnim inženjerskim kadrom, laboratorije su napokon bile dobro opremljene, a vremenska ograničenja određena za realizaciju projekta sasvim dovoljna. Prema planu, prototip tenka i početna ispitivanja trebalo je da budu završeni do kraja 1991. godine, dok je proizvodnja prototipske serije bila predviđena za kraj 1993. Završna testiranja i odluka o uvođenju u naoružanje planirani su za 1994. a serijska proizvodnja je trebalo da počne 1995. godine. Planirano je da se tenk proizvodi do 2012. tempom od 100 jedinica godišnje, što znači ukupno 1700 vozila. Planirano je da nakon uvođenja u naoružanje Vihor, poput M84, dobije i zvaničnu numeričku oznaku, verovatno M91, zbog godine kada je napravljen prvi prototip, ili M95 zbog godine ulaska u proizvodnju. Prema viziji doktora Dragojevića, tokom dizajniranja novog tenka, vatrena moć, pokretljivost i oklopna zaštita dobile su podjednak prioritet, pri čemu je svaka od ovih komponenti bila unapređena u odnosu na M84. Polazna tačka bila je ograničenje maksimalne težine tenka na 44 tone, što je značilo da svi podsistemi moraju biti pažljivo uklopljeni u zadati okvir. Kako je procenjeno da savremeni borbeni tenk mora imati najmanje 27 konjskih snaga po toni da bi bio dovoljno pokretljiv, izračunato je da Vihorov motor mora razvijati najmanje 1200 konjskih snaga. Međutim, s obzirom na nisku siluetu tenka, ovaj motor je istovremeno morao biti izuzetno kompaktan. Pronalaženje adekvatnog rešenja predstavljalo je jedan od najvećih izazova projekta. Srećom, tim mladih stručnjaka, predvođen pukovnikom Ratkom Mašićem, dorastao je zadatku. Tokom razvoja motora V46TK sa turbokompresorima, ispitivanja su pokazala da postoji potencijal za dodatno povećanje snage. Za potrebe projekta Vihor, taj potencijal je iskorišćen. Novi V46TK1 motor zadržao je radnu zapreminu od samo 39 litara, ali je razvijao punih 1200 konjskih snaga. U tom trenutku tako moćan, a istovremeno kompaktan motor nije imao ni jedan drugi tenk na svetu. Uz novi motor razvijena je i hidromehanička transmisija sa 5 stepeni prenosa za kretanje napred i jednim za vožnju unazad, dok je hodni deo modifikovan sa M84. Zbog ovih promena u pogonskom i hodnom sistemu, Vihor je dobio novo, nešto veće oklopno telo. Specifikacije čeone oklopne zaštite nikada nisu zvanično objavljene, ali s obzirom na ograničenu težinu i nešto veće dimenzije u odnosu na M84A, verovatno je bila samo blago poboljšana, što bi moglo predstavljati jedno od glavnih mana ovog tenka. Ovu slabost ublažilo bi planirano dodavanje kumulativnih štitnika i domaćeg reaktivnog oklopa KO-99, jugoslovenske kopije sovjetskog Kontakt 1.
Livena kupola Vihora imala je višeslojnu strukturu sa ulivenim nemetalnim jezgrom u obrazima. Kao i na M84A, ovaj sloj sastojao se od sinterovanog kvarca, koji bi pri visokim temperaturama poprimio keramička svojstva. Ovaj dodatni sloj značajno je poboljšavao zaštitu od kumulativnih granata, uz minimalan porast težine. Ipak, ovo rešenje je bilo uslovno rečeno prevaziđeno u tom momentu, jer su konkurenti uveliko koristili sendvič kompozitni oklop sa keramikom ili sačasti kompozitni oklop kao na T-80U. Zadnji deo kupole proširen je kako bi se u nju smestila dodatna oprema, uključujući nove VHF radio uređaje sa frekvencijskim skakanjem. Prvobitni plan predviđa čak 24 bacača dimnih granata na prednjem delu kupole, koji su mogli da se koristi za ispaljivanje IC mamaca, osvetljavajućih i protivpešadijskih mina. Međutim, tokom razvoja je izgleda došlo do izmena u dizajnu, što je rezultiralo drugačijim rasporedom bacača na završnoj verziji kupole, o čemu ćemo govoriti kasnije. Ono što su delili rani modeli i završena kupola bio je modifikovan krov, prilagođen za ugradnju dve nišanske sprave. Originalni T-72, kakav je Jugoslavija nabavila, koristio je odvojene dnevne i noćne nišanske sprave, koje su radile nezavisno jedna od druge. Prilikom razvoja M84, VTI je ovaj sistem zamenio integrisanom dnevno-noćnom nišanskom spravom, DNNS-2. Kod Vihora je iznenađujuće doneta odluka da se vrati na sovjetsko rešenje sa odvojenim spravama. Ovakav raspored donosio je nekoliko prednosti. Prvo, svaka sprava imala je manji pojedinačni otvor što je poboljšavalo oklopnu zaštitu. Drugo, u slučaju oštećenja jedne sprave, druga je mogla poslužiti kao rezervna. Konačno, razdvajanje je omogućilo lakšu zamenu pasivne noćne sprave novom verzijom sa termovizijom. Međutim, razvoj domaće termovizije u Jugoslaviji napredovao je sporo, pa se razmatrala i nabavka inostranih uređaja. U svakom slučaju, s obzirom na tada ogromnu cenu termovizijskih sistema, verovatno je ne bi dobili ni svi tenkovi. Pored novih nišanskih sprava, predviđeno je uvođenje komandira u SUV, odnosno davanje paralelnih kontrola nad naoružanjem tenka i njemu. Osnovno naoružanje ostao je glatkocevni top 2A46 kalibra 125 mm, koji se koristi na M84 tenkovima. Planirano je da to bude tvrdohromiran i sa novom termoizolacionom oblogom, dok bi konstruktorskim izmenama bio promenjen način odbravljivanja cevi od zadnjaka, što dozvoljava bržu i lakšu zamenu cevi, bez potrebe dizanja kupole tenka. Top bi hranio automatski punjač, sličan onom M84 i T-72 tenkovima, eliminišujući potrebu za četvrtim članom posade. Za Vihora dizajniran je nov kompjuterizovan kontrolno-upravljački deo automatskog punjača, ali zbog cene i kompleksnosti novog sistema, predviđeno je da samo jedan prototip bude opremljen sa njime. Uporedno testiranje odlučilo bi da li bi taj sistem ušao u proizvodnju ili ne. Niz drugih poboljšanja, uključujući novu municiju, modernizovani protivpožarni sistem, sistem za registraciju krivljenja cevi i laserski merač, upotpunili bi nov tenk. Zahvaljujući efikasnom radu, svi ključni podsistemi van kupole bili su gotovi po planu, omogućivši početak sklapanja i ispitivanja. Najmanje dva trupa tenka su izrađena, a telo broj 002 sa kupolom od M84 i 1990. prebačeno u Srbiju na testiranje pogonskog i hodnog dela. Nakon par hiljada pređenih kilometara, testiranje se uspešno završilo, ocenom da program može da se nastavi. U ovom trenutku dr. Milorad Dragojević bio je uveren da više ništa ne može ugroziti projekat. Svi dosadašnji podsistemi funkcionisali su prema očekivanjima, a za eventualne neuspehe već su bila spremna alternativna rešenja. Realizacija projekta Vihor bio bi ostvarenje sna koji je vojni vrh JNA sanjao od osnivanja Socijalističke federacije. Nov, potpuno domaći tenk Jugoslaviju bi konačno oslobodio licencnih ograničenja vezanih za M84 i država bi po prvi put imala svoj tenk. Kao i M84, tenk bi se nakon određenog broja proizvedenih za JNA pronašao i na inostranom tržištu, ukrštajući topove sa kineskim, ruskim i američkim tenkovima na bojnim poljima širom sveta. Međutim, ništa se od toga nije dogodilo, a onda se onda se Jugoslavija raspala. Dok je Vihor bio u fazi sklapanja, država je bila u fazi raspadanja. Kako se tenk proizvodio delovima iz svih republika, kraj države bio je ujedno i kraj domaćeg tenka. Prototip sa M84 kupolom, V46 TK1 motor i drugi podsistemi ostali su u Srbiji. Jedno od dva tela ostala su i u Hrvatskoj u fabrici Đuro Đaković, gde je planirana proizvodnja, dok je jedna livena kupola završila u Sloveniji. Hrvatska je vremenom uspela da sastavi jedan Vihor koristeći nepoznatu kupolu i delove M84 tenka. A ako je korišćena zaostala kupola iz Slovenije, ove slike možda su najbliži prikaz završnog izgleda tenka.
uz izuzetak nišanske sprave sa M84A4. Hrvatski vihor je zatim verovatno rasklopljen, a njegovo telo iskorišćeno za izradu prototipa tenka M95 Degman. Međutim, ova dva tenka nemaju mnogo toga zajedničkog. I vihor sigurno ne bi bio najbolji tenk na svetu i vrlo brzo bi se morao raditi razvoj nove varene kupole, kao i ozbiljna modernizacija oklopa i zaštite da bi se ispratili trendovi razvoja u svetu. Rješavanje pitanja optike i elektronike bi takođe bio dug i mukotrpan proces koji bi se vrlo verovatno završio sa kupovinom licence, ali vihor bi skoro sigurno bio pun pogodak u izvozu. Zemlje poput Pakistana, koji je bio vrlo zainteresovan za M84, Kuvajta i drugih arapskih zemalja, pa i mnogih azijskih država bi bili potencijalni kupci ovog tenka. Činjenica da su domaći inženjeri razvili jači dizel motor nego što su Sovjeti ikad ugradili u svoje tenkove je verovatno najveći uspeh ovog projekta, ali nažalost ostaje samo jedna u moru neispričanih priča. I time završavamo ovu epizodu. Hvala vam što ste gledali. Planiramo da pokrijemo još domaćih oklopnih borbenih vozila u budućnosti, pa ako imate svog favorita, pišite nam u komentarima.